नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन। हेलो बहु ए बहु आसिल आसिल देखले रेडियो रे केंतु बंद हे गला बहु बेला जन्म आइला गनी ए रांडी गोटा ठीक से रखे बसै दउ टिके मेकअप हे हाकु दउ 24 घंटा बहु 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 जाऊ जे कोन हला ए कुलाटा कर बाटी कोन पय करू छ ए रांडी गुडी मरिया बसलानी आउरी देश देश खबर जानी देखलो बहु बात्या खबर दउला कोन पय सब किना बंद हे टिके देखलो रेडियोटा तो खराब हे गला कोन महाभारत आसु जाय गला कहा से उठा के लाया फटे रे मां एटा तो बहुत पुराना ला को पाड़ी दो ओला मोर रेडियो खंड को गलालो ओ रेडियो हेलो एटा मोर गुटे बोली संतक मो गईता माने तो ससुर एटा मता चौटी रात रे सारा देथिले ए आ आज कानी बहु कोन तो सेटा गुटे कहू दो से फोर्थ नाइट कहू आयो ए सुना हारटा जो पिंदी छु हां एटा मो को देइतला तते चौटी रात सेटा पुराना हेले कोन फेकी दबु ओ जा हेला हेला तू जा आज गुरुवार मानबसा पुरा जा पूजा करि जा हां तू जाउची मु जाई देखे सेडे उषा करू ना मोबाइल थे थे हो हेलो मो सासु गुडा को उठिने बा मा जो पाकू ए रांडी उठा रखे बसे दिन घरे खाली उठा अशांति करजिलो मा हेलो बहू पूजा सारी लुनी हेलो बहू एतर बही पढिबा आरंभ करो ओ मामे पढुजी सुन कांति में तले सुना तले सा आसिना मासरे पड़े उसा बिसी दिन मेल होई लिया पूरा जामिलाई हेलो तो बा कोन कला मो झियो कोन एबे पढि जे कोन तू सुदशा व्रत बही रे जनेउसा बही कि जगाउछु नाइ मो मा मो टिके सर मिलतली नाइ मो मा मु हम गा रे पुराना पल्ले पांच खंड गा लोक सुडी आसु तम गा व्रत बही कि तुम पढि पार नन मा तमे टिके पढु ना ओ मते आसी के 70 80 वर्ष हेलानी मते छोट छोट अक्षर कोन देखा जीवो बुढी तो पढि छी देखे हो जे अक्षर मने मने पढि पकला हाउ मा जा तो लाला तमे हुलुलटे दियो मु पूजा सारी छी ताणे गले मु रुसे गले तुम को आसीले खाइ हुलुलटे मा दियो अर्जुना मा बहु परसा खाइ ना त बहु फुली गलुनी ए छाड़ म अजणिया कर्म कली हाथ खंडिया को गेरस्त कली कच्चा खाई खाई मली ए कोन देखु जे तू बहु आनिनु की के बुढी अवस्था रे तू आउरी घर द्वार झाड़ू ए कहने आज काली जो ए बहु को कथा ए बहु झाड़ू आजनी कर थाइ देले ये अवस्था हे जाई दी मनरे न रखी की राग देख तोरो बाप आलो मारू जते घड़ घड़ी ठिया ठिया करी चाई बसितिबो चिरी जीव मो बहुर सिल्क चढ़ी गुडा खच के घसे हियारे मोर गुडाए काम करी जी छेड़ी की डाल देबी से गाय की पुआलो गुंडा देबी जाए चषा भाई रे ये माटी तोर सुखे दुखे साथी रे निकल संभल के चिकु बम्बा हम के काम बन बाबा साबी गोटे ग्लास पानी आम पीब सुना ओ शुणिलु मो गोड़ा खुट के सरी सारलानी जे किसी नाही आउ टिके खर्चा पाए ना मो मुंडो आउ काम करू गोड़ा खुट 5 टका आनी दो मा तोर किछि काम धरा नाही कार कहू चिंता तोर खाली गुड़ा को बसिबा चिंता जेमिति तू गुड़ा को बिना बसि पारिबुनी तते कोनटा खराब कइली आ गुड़ा को टिके सरी जाई जे आनी दबु घसिबी तू एतिकरी खाली चिड़चिड़ी होतु मो ऊपर तते केमिति रोजगार तू जानू ना घरे उते बढिला स्त्री आउ बढिला भाई ता संग तू गाई छाली धंदा ताकू संभालिबा केते कष्ट पर माइकी नाकू अंटा को दे पेट को दे छाती की दे काक को दे अवश्य काकड़ा को छाड़ी दियो एटा मु संभाली नेबी तापर तो स्थान पर से नाळुआ काम बसिकी खाउची किछि तो काम धंदा नाही एमितिरे खाली कहूची बाहागर कर ए अर्जुना तू तो सान भाई कथा चिंता करनी से कुआडे जाई जे आसु आसिले समय का सहित लटर पटर होउची मो ताको आइले पतारी बुझिलु मा तू तो सान पोको संभाले मुई मोर जाउची
ମରି ଆଯିବ ଦେଖିଛି ପୁଣି କହିଛି କେତେ ମରିବ କେଜାଣି ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ବସେଇ ଦେଉନି Can take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your hole. ଏ ମା ଦେଲା ମୋ ଗୋଡା ଖୋଟ ଗାଡି ପକେଇ ଦେ ସରି ମମି ସରି ତୁ ଚାରି ଆଖିଆ ଦେଖା ଯାଉନି ତୁ ତ ମା ଉପରେ ଆଣିକିନା ସାଇକେଲ ଚଢେଇ ଦଉଛୁ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଗଲା ଆରେ ପୁଅ ତୁ ଶୁଣିଲି ତୋ ଭାଇ କି କଣ କହୁଛୁ ବାହାଘର କରିଦେ ବୋଲି ମା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଥିଲୁ କହୁନୁ ନାଇଁ ମାନେ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆରେ ତୁ କଣ ଟିଭି ସିରିଏଲ କରି କଣ ଥାବି ହଉଛୁ ଯାହା କହିବୁ ପରିଷ୍କାର କିନା କହୁନୁ ମୁଁ ତ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା ପରା ମା ସେ ଆରଗା ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ଚାଖିଛି ଆଉ ନାଳିଛି ଏବଂ ଭଲ ପାଉଛି ତତେ ଆଉ କେହି ମିଳିଲାନି ତତେ ଖାଲି ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ଝିଅ ମିଳିଲା ତା ପାଇଁ ପରା କଲେଜ ଯାକ ସମସ୍ତେ ବାୟା ମୁଇଁ ବି ଭାଇଆ ତୁ ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରନା ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି ସେ ତାକୁ ଗୁହାଳ ଘର ପଛପଟିକି ଆସିଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ଧାରିଆ ଧରି ସୁରଟ ପଳେଇବି ପେଟ ବୁଝିଆ ଆଉ ପୁଅ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂକୁ ସୁରଟ ଧରିନା ପଳେଇବୁ ମତେ କହିବୁ ଯେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ହଡ଼ା ହଉ ପୁଅ ଯା ତୁ ତ ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ କଥା ହ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ବା ଏତେ ଜୋର କଣ ପାଇଁ ରାଗୁଛ ବୁଝିଲ ସାବି ମା ତା ଭତ୍ତା ପଇସା ଖାଇବା ପଇସା ସବୁ ତା ସ୍ଥାନ ପୁଅକୁ ଦଉଛି ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିଲ ଏଥର ଆମେ ବଡ ଦାଦାରେ ଭିକ ମାଗିବା ବାବୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅ ବାବୁ ମଙ୍ଗଳ ହବ ବୁଝିଲ ମୁଁ ଆଜି ବାହାରେ ଦେଖିଥିଲି ସେ ମା ପୁଅ କଣ ସୁରପାସରେ ହଉଥିଲେ ବୁଢୀଟା ମରିଯାଆନ୍ତା କି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୁଝିଲ ମରି ଜୀବନ ନୁହେଁ ମାରିଦେବା ହଁ ଆଜି ଭାତରେ ଘିଅ ବଦଳରେ ବିଷ ଦେଇଦେବି ବୁଢୀ ଏକା ଥରେ ଖଲା ନା ରହିବ ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ବଇଁଶୀ ବୁଝିଲ ଅର୍ଜୁନ ବାପା ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯିବି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତମ ପାଖକୁ ଯିବି ଆମେ ଗଲେ ଆମେ ହିଆଡେ ହନିମୁନ କରିବା ସେଟା ଆଉ ବଞ୍ଚି ହବନି ଆମେ ଯୋଉ ଛୁଆକୁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକିନା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଥାରେ ପଡି ଆମେ ମତେ ଦିନେ ଦିନେ ମାରିଦେବି ବୋଲି ଭାବିଲି ମୁଁ ଯିବି ତମ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଯିବି ଆଉ ବଞ୍ଚି ହବନି କେମିତି ମରିବି ହଁ ବିଷ ପିଇକି ମରିଯିବି ନାଇଁ ସେ ବିଷ ପିଇଲେ ସାବୁନ ପାଣି ପିଇକି ନା ମତେ ବାନ୍ତି କରିଦେବେ ନାଇଁ ସେ ଭାରି କଷ୍ଟ ସେ କଷ୍ଟ ସହି ହବନି ଭସ୍ମର ଡବାରେ ପିଇଦେବି ନାଇଁ ମୁଁ ଫୁଟାଫୁଟି କଲା ହେଇଯିବ ଏରା କଷ୍ଟ ସହି ହବନି ଯାଉଛି ଗୁଡାକୁ ଡବା ଖାଇକିନା ମରିଯିବି ଗୁଡାକୁ ଡବା ଖାଇକିନା ମରିଯିବି ତମେ ଦେଖିବ ତମେ ସବୁ ଦେଖିବ କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ଗୁଡାକୁ ଡବା ତମେ ଆଜି ସବୁ ଦେଖିବ ମୁଁ ଆଜି ମରିବି ତମେ ସବୁ ଦେଖିବ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଗୁଡାକୁ ଖାଇକିନା ମରିବି ଆଜି ତମେ ସବୁ ଦେଖିବ ଏକ ଗୁଡାକୁ ଖାଇକିନା ଆଜି ମୁଁ ମରିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଯିବି ତମ ପାଖକୁ ଯିବି ମା ମରିଗଲେ ଯାଉଛି ସକାଳେ ଧରିକି ଆସିଛି ମାଆକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବା ଶୁଣ ମୁଁ ଚିରା ସକଡ଼ା ଧର ନାହିଁ ନୂଆଟା ନବୁ ଏଗୁଡାକୁ କାହିଁକି ନା ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲେ ମଜାକୁ ମାଗ ମତେ କହିଥିଲା ହେଲେ ମୁଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆଣି ଯାଉଛି ଏବେ ସବୁ ନା ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖୋଲା ଆସିଯାଏ ବୁଢୀ ମରିଗଲାଣି ଯେ ଆମ କାମରେ କାଗଜ ଛାଡ଼ିକି ନା ମୁଁ ଭାବୁଛି 11 ଦିନ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଦୂରର କଥା ତୁ ସୁଚିରି ହବାନି ୟା ପାଇଁ କଣ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି କି ଭାଉଜ ମା ତମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ନିଅ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମା ତ ମୋଠୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଏ ଖାନ୍ଦାନୀ ବାକ୍ସରେ ରଖିଥିଲା ଆଉ କହିଥିଲା କି ମଲା ପରେ ତୋ ଭାଇକି ଦେଇଦବୁ ଏଇ ନିଅ ସେ ଟଙ୍କା ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କର ମା ମୋ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ତୁ ଦରକାର ଫେରିଆ ମା ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି କରନ୍ତୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ପିତା ମାତା ଆଉ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ହତାଦାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଚେତ୍ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ
ভিডিও ভাল লাগিছে লাইক করন্তু শেয়ার করন্তু কমেন্ট করন্তু। আউ যদি ভাল লাগিছে আমার চ্যানেল টিকে সবসক্রাইব করন্তু। রহুଛୁ নমস্କାର, জয় জগন্নাথ।